Welcome to Gate Gadel Coaching Center. Gate Gadel Coaching Center re sanam koge sangun daram saute sangun singer aso ain sanam koge pale napay ge menap peya. Jaw din leka ge teheny ho ar mittan reasoning reya practice set idi kate hej hui kana. Cholo bon tahle bang bilom kate class bon suruya. Number series kon prothom rege question henaga chen mena পরবর্তী সংখ্যাটি নির্ণয় করো। নোয়া দো आरआरबी दिल्ली ग्रुप डी परीक्षा रे हेलेना 2021 रे ताहले जाय नोआ दो तिना हेना प्रथम रे हेना 24 तारपरे हेना 60 तारपरे हेना 120 तारपरे हेना 210 एरपरे तिना हुआ अब जहाय नंबर सीरीज आरो आडिगान प्रैक्टिस सेट पढ़ाव कदा बन ना करे बन नेल कदा जे नोंका डिस्टेंस बन नेल ताहेन नोआ करे ना डिस्टेंस किंबा स्क्वायर क्यूब उनका कते ताहेन ताहेना करा ताबन पे आपे हो निजे हो चेष्टा ताबन पे करा ना ताले नोआ दो चिकेव कदा नोडे नेल नाम दापे प्रथम रे हेना कदा 24 तारपरे हेना कदा 60 तारपरे हेना कदा 120 ताले नोआ दो चिकेव कदा नोआ जे 24 ना 24 तो चिकेव कदा नोआ दो 3 रेना आई क्यूब कदाय आर 3 ए माइनस कदाय उनका गे नोआ 60 दो चिकेव कदा 60 दो चिके कते अगु कदाय नोआ दो 4 रेना क्यूब कदाय माइनस 4 कदाय ताले 3 रेना क्यूब तिना कना 27 माइनस 3 ताले तिना हुआ 24 उनका गे 4 रेना क्यूब हुई कना 64 माइनस 4 तिना हुई कना 60 ताले उनका नोआ दो चिकेव कदा ताले नोआ दो 5 रेना क्यूब माइनस 5 ताले 125 माइनस 5 ताले तिना 120 नोआ दो चिकेव कदा तिना कना 210 6 रे क्यूब माइनस 6 ताले कना तिना कना 216 माइनस 6 ताले तिना कना 210 ताले नोंका खाते कराव कदा एरपर दो ताले तिना ना क्यूब हुआ एरपर दो लय तबन पे नोडे तिना हुआ 7 रना क्यूब तिना कना 343 माइनस 7 ताले तिना हुई कना 336 ताले आंसर तिना हुई कना 336 ताले ओकाटा हुई कना ऑप्शन बी कोनो समय डिफरेंस बन नेला कोनो समय अल्टरनेट बन नेला कोनो समय क्यूब बन नेला क्यूब माइनस कते ताहेना स्क्वायर माइनस कते ताहेना ताले ओंडे काटी गान एकटू मारांग थेके चिंता भावना हुआ नेल कते क्वेश्चन नेल कते जे ओकाटा ते हुई दाड़ेया आर ओना ट्राई माबन
नेक्स्ट वन नेला चलो आज लय कदाय भूल संख्याटी निर्णय करुन तीन 28 44 68 80 92 44 68 80 92 लय तबन पेसे जहाँ को मी बार हड़ नोटा ना 30 सेकंड जुदी बन नेला डिस्टेंस तीना हुई कना 8 আছে 14 16 नोडे तीना हुई कना 4 2 नोडे तीना हुई कना 2 1 ताला नोडे तीना हुई कना 2 1 ताले नेल नाम दाबो नोडे कोनो मिल बांग हिजुक कना नोडे है नेल पे 12 हिजुक कना नोडे हो 12 हिजुक कना नोडे 16 हिजुक कना नोडे 24 हिजुक कना ताले नोआ दो चिकेओ कदाय जहां को पे कराव केदा लय तबन पे तीना हना 28 44 68 नेल पे जदि 4 तेबन गुना 4 7 ते 28 तारपर नेल पे 4 11 44 तारपर नेल पे 4 इंटू 17 4 17 68 तारपर नेल पे 4 गुणन 80 तारपर नेल पे 3 4 इंटू 30 23 ताले हम हिजुक कना ताले अब नोडे बन मिठी जिनिस बन नेल नाम दा 4 ते जतो के 4 ते गुण कना किंतु नोडे नेल पे नोआ मिठी 7 हेना 8 हेना या 11 हेना 17 हेना 20 हेना आ 23 हेना नेल पे नोआ 20 बादे नोआ जतो किंतु चेक कना 20 बाते जतो किंतु मौलिक संख्या कना ताले चेक कना मौलिक संख्या ताले ना दो मौलिक संख्या ते चारे माने पर मौलिक संख्या ते चारे गुण कदा ताले ओकाटा भूल लगिया 80 ताले आंसर ओकाटा हुआ आंसर डी ताले कोनो समय टाक्टिक ज्ञान नौका आचुर कते को सब समय दो किंतु इजी दो बांग को माता है ना ठीक है नेक्स्ट बन नेला नोटा लय तबन पे
अल्फाबेट ना सीरीज ठीक है ना C D E I H G लय तबन पे तुद के कोरा पे K L M Q P O তারপরে S T U তাহলে নৌকা যখন গে সিরিজ হিজুआ উরগিন মেন কাদা যে মিটিক সংখ্যা বন সাব কতে বন নেলা তাহলে নৌকা নয় যদি বন নেলা C কেনা তাহলে C লা নাম্বার ভ্যালু তিনা কানা 3 তারপরে I না তিনা কানা I না কানা 9 তারপরে K না তিনা কানা K না তিনা কানা 11 Q না তিনা কানা 17 আর S না তিনা কানা 19 তাহলে নোডে নেল पे নোডে না যাহা ডিফারেন্স হুᱭᱩᱜ কানা নোডে প্রথম রে 6 হুᱭᱩᱜ কানা তারপরে 2 তারপরে 6 তারপরে 2 পদ প্লাস 6 প্লাস 2 প্লাস 6 প্লাস 2 তাহলে এরপর তিনা হুᱭᱩᱜᱼᱟ প্লাস 6 তাহলে তিনা হুᱭᱩᱜᱼᱟ 19 আর 6 25 আর 25 তিনা কানা 25 মানে y তাহলে 9টা হবং হুᱭᱩᱜᱼᱟ আর 9 হবং হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে আর মিটি নেল হুᱭᱩᱜ তাবনা তিনা কানা 4 কানা 8 কানা 12 কানা তারপরে 16 কানা 20 কানা এরপর তাহলে তিনা হুᱭᱩᱜᱼᱟ 24 আর 24 না প্লাস ভ্যালু কাটা কানা 24 প্লাস ভ্যালু চেক না কানা x তাহলে आंसर ওকাটা হুᱭᱩᱜ কানা आंसर B তাহলে নয়া দো অঙ্কা কাতে করাও अच्छा नौका जहाँ हिना करते जहाँ को दो नंबर सीरीज अल्फाबेट सीरीज जहाँ मिटन मिटन टॉपिक वाइज कराव हुई लेना उना को बाबन कराव कदा Sering इन कराव कदा हम बाम कराव कदा बताए तो हाँ आर को लगभग प्राय बन कराव कदा जुदी बाम कराव कत खान नेलाम यूट्यूब रे सर्च करते ना हिना कदा उनारे अपलोड करा हिना कदा नेल दाड़े उनारे ताले आंसर कटा हुई कना आंसर बी नेक्स्ट वन नेला नोआ हो उनका ना कन गया नंबर प्लस अल्फाबेट बना रहना कदा তাহলে চেক না এজি 4 তারপরে না সিএল आई कना सीआई 8 ईके 12 जीएम 16 एयरपोर्ट ताले तीना हिरो ताले अब प्रथम रे नेल नाम दो नंबर है ना ताले नंबर सला दो चाड़े के अब संपर्क बन बना ताले चे ना 4 है ना 8 है ना 12 है ना 16 है ना एयरपोर्ट तीना हिरो निश्चय हिरो 20 ताले तीना हिरो 20 ताले नेला बन 20 तीना रहना कदा नोटा हबंग हिरो
ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱵᱟᱨᱭᱟ ᱨᱮ 20 ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱮᱨᱯᱚর ᱱᱚᱣᱟ ᱠᱤᱱ ᱢᱚᱫᱽᱫᱷᱮ ᱨᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ আই ᱦᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱢᱤᱫᱴᱤᱡ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱡᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱛᱷᱚᱢ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱱ ᱦᱚᱸ ᱜᱟᱱᱚᱜᱼᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱮᱱᱟᱜ এ সি তারপরে ই তারপরে জি এরপর তাহলে চলে গিয়ে আই তাহলে আই ওকাটা রে হেনাক আকাদা প্রথম আর হেনাক আকাদা তাহলে ওটা তো বাদ দিবা তাহলে অ্যানসার ওকাটা হইনা অ্যানসার या अल्फाबेट ग्रुप बात करते नौकाना को एमा किछु नंबर को एमा किछु হয়তো अल्फाबेट को एमा दे पूरे नौका हो हिजु तहना किंबा नोआ को सब कमे साब कपे नोडे साइड रे बांग ताहे कते ताला रे हो ताहे को का मिक्स कते को एमा ताहे कोनो कोनो समय नेक्स्ट बोल नेला नोटा नेल तवन पे তাহলে চেনা প্রথম রে না ইউ তারপরে আর পি কে কিউ ইউ কে ডি তারপরে না পি কে লাইন না চেষ্টা তাবন पे লাইন না চেষ্টা তাবন पे আর কে ডি আর কে আর তাহলে নৌকানা রে চেনি লই কেদা প্রথম রে পন লেখায়া 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 তাহলে 24 যদি বন ভাগা তিনা তিনা তো বন ভাগ দাড়েয়া 3 গুণিত 8 4 গুণিত 6 2 গুণিত 12 नौका बन भाग दाड़े नौका बन भाग दाड़े जो को लाटू बन नेला तीन आना 12 তাহলে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 তাহলে নোডে যদি বন ভাগা বন লাটুয়া বন মাড়াং তেবন করা লেখান চিকা মানে চাড়ে के बन उडुक दाड़े তাহলে প্রথম রে নেল पे पी हिना हेसे নোডে তো কিন্তু पी বানু প্রথম রে হ্যাঁ 12 টি কে যখন বন ভাগ কেদা নোডে पी বানুয়া নোডে पी हिना মুচে রে যদি তাহলে নতে খন যদি বন নেলা নোডে আর হেনা নোডे যদি আর বন বৈসেবা নোডे আই হেনা के यू के डी ओ हमारा डी के ना তাহলে নোডে আর আর তাহলে নোডে যদি डी বন বৈসেবা নোডে কে হেনা ইউ হেনা যদি ইউ বন বৈসেবা তারপরে আর নোডে যদি আর বন বৈসেবা তারপরে আর তারপরে নেল पे डी হেনা নোডে হেনা কিউ তাহলে খান দো নোয়া দো বাং ইয়ে কানা তাহলে নোয়া দো বাং হইবা তাহলে এরপর বন চিকায়া যখন লাটু তো বাং হইব কানা এরপর বন নেলা কাটা এরপর না 8 তাহলে 8 টি কত বন ভাগা 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 তাহলে নেল पे मुचे रहना 8 নোডে হবে না 8
তাহলে নোডে হোক চেক বন বৈশাवा আর এরপর কিউ হেনাआ নোডে তাহলে কিউ বন বৈশাवा নোডে হোক কিউ বন বৈশাवा এরপর না কে হেনাआ নোডে কে হেনা ওডে কে হেনাआ কে পরে চে হেনাआ কে পরে পি হেনাआ তাহলে নোডে পি বন বৈশাवा নোডে হয় ñেল পে পি হেনাआ এরপর নোডে ফাঁকা গিয়া পি পরে চে না আর তাহলে নোডে আর বন বৈশাवा নোডে আর হেনাआ এরপর চে হেনাआ প্রথম রে ইউ হেনাआ তারপর হেনাआ কে ডি তাহলে নোডে কে আর ডি তাহলে ওকাটা ওডকো কান তাবনা ñেলबन কে ডি আর কে ডি আর কিউ আর কিউ তারপরে নোডে ইউ ইউ হিবা ইউ ইউ হুইনা তারপরে আর পি আর নোডে কিউ তাহলে ñেলबन নৌকা ওকাটা রে হেনা কাদা কে ডি আর নটা রে বানুआ के डी के डी आर क्यू यू के डी आर क्यू यू তাহলে নয়া হ্যাঁ বানুआ নরে হ্যাঁ বানুआ তাহলে आंसर কটা হইছে आंसर সি তাহলে নয়া को নৌকা বন ওডোকা নেক্সট বন ñela বেমানান শব্দটি চিহ্নিত করো লই তখন পে নটা Sir, hormone huwa ᱪᱮᱫ ᱪᱚᱝ বেমানান আর কো ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱦᱚᱲ তাহলে নয়া চে কানা থাইরক্সিন হেনাआ ইনসুলিন হেনাआ এড্রিনালিন হেনাआ নয়া দো চে কানা যত গে কিন্তু হরমোন কানা তাহলে আলাদা তে চে কানা নয়া হরমোন নয়া দো চে নয়া যত গে হরমোন কানা তাহলে আলাদা তে চে কানা হরমোন দো মিটি নয়া को गे হরমোন কানা দো ওনা খাতির নয়াটা আলাদা অপশন ডি নেক্সট বন ñela নয়াটা লইতে ওকাটা আলাদা হ্যাঁ তিনা হেনা কাদা 13 হেনা কাদা 171 হেনা 8 হেনা 66 হেনা 7 হেনা 51 হেনা 10 হেনা 98 হেনা ऑप्शन डी गंके ऑप्शन डी ताले चिकेव कदा नवा दो ñel pe 13 रे स्क्वायर 13 13 tina हुआ 13 रे स्क्वायर हुई कना 169 प्लस चिकेव कदा 2 তারপরে हुई कना 8 8 64 प्लस 2 7 7 49
প্লাস 2 আর 10 দশাং 100 মাইনাস 2 100 মাইনাস 2 kada ona khatir নটা আলাদা অপশন ডি নেক্সট বল নেলা F H J Option A. অপশন এ I K C G I A E G তাহলে শিখে কোথায় এলপন্ডে 1 5 আর 7 তাহলে নন্ডে 3 প্লাস হতে না 4 তারপরে 2 তারপরে নন্ডে 3 এনা কাদা 3 7 9 নন্ডে না ডিফারেন্স না এনা কাদা 2 নন্ডে ডিফারেন্স না 3 এনা কাদা 4 তাহলে নন্ডে হ 5 9 আর 11 নন্ডে না ডিফারেন্স না এনা কাদা 4 নন্ডে ডিফারেন্স না এনা কাদা 2 তাহলে নন্ডে না ডিফারেন্স না এনা কাদা 5 নয় का 8 নয় না 10 তাহলে নডে ডিফারেন্স তিনা হিউ না নডে ডিফারেন্স 3 আর নডে না ডিফারেন্স হিউ না 2 তাহলে ওকাটা আলাদা है এলপে নটা তাহলে ওনা খাতির অপশন এ আলাদা নেক্সট ওয়ান নেলা সঠিক সম্পর্কযুক্ত বিকল্পটি চিহ্নিত করুন রিং নিব তাহলে নদে চলে যায় টেনিস আর কোর্ট তাহলে টেনিস ওকার को খেলোয়া কোর্ট রে को খেলোয়া আর বক্সিং তাহলে ওকার को খেলোয়া বক্সিং को খেলোয়া রিং রিং রে नेक्स्ट वन ये नौटा लेते उनके मतलब तो कितने कितना 14 15 আর 19 16 Option B. 17 21 তাহলে কি হবে কোথায় নোট এখন নেলপে 2 প্লাস কোথায় তারপরে নোডে হো 2 প্লাস কেনা আর নোডে হো 2 প্লাস কেনা তাহলে নোডে কে এখন যদি 2 গুণ প্লাস তিনা হইব 11 খন যদি 2 প্লাস 13 তাহলে 13 খন যদি কাটা হইব এম তাহলে নোডে এল হেনা নোডে কে হেনা প্রথম রে তাহলে নকিন মারা হেনা এরপর বন নেলদা এন নোডে হেনা কথা নোডে হো এন হেনা কথা তাহলে নটা তো বাবুন নেলা কটা বন নেলা মুচে রে না বন নেলা তাহলে নোডে পি খন যদি 2 গুণ প্লাস তিনা হইব আর মানে 16 প্লাস 2 মানে 18 আর 18 না ইতনা আর তাহলে आंसर কত হবে आंसर ডি হলো বি তো বাংলা
ᱟᱞᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱡᱚᱛᱚ ᱦᱚᱸ ᱧᱮᱞ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱯᱨᱚᱭᱳᱡᱚᱱ ᱵᱟᱝ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ नौटा लय ताबन पे कोनो नियम में সার্কেলের সংকেত আর আই সি ই এল সি হলে ওই নিয়মে স্কোয়ার এর সংকেত কি স্কোয়ারের সংকেত কি স্কোয়ারের সংকেত কি তাহলে চেন মিলবে সি আই আর সি এল ই नेल पे नोडे नोडे जहां सर्कल रे जहां अल्फाबेट को हेना कदा सेम किंतु नोडे हो इना अल्फाबेट को हेना कदा ताले नोडे बन ओला आर आई सी ई एल सी ताले नेल पे चिकियाव कदाय नोडे आर तालाना आर लहा कदाय नो तालाना दो ताला के दो कदा उनका के मुझे से नोका कदाय ताले नोका कदा ताले नो स्क्वायर बन उनका एस क्यू यू ए आर ई ताले नो बन उनका ताले यू और एस चिके बन लहा तायम बन ताले यू हुआ एस हुआ नोडे क्यू हुआ उनका के नो बन लहा तायम ताले ई हुआ तारपरे आर हुआ और ए हुआ ताले ओकाटा उत्तर हुआ कना यू क्यू एस option B. ইউ কিউ এস তাহলে নন তো বাং হইবা কিউ ন বাং হইবা তাহলে ইউ কিউ এস ই আর এ তাহলে নটা বাং হইবা অপশন কাটা অপশন ডি তাহলে आंसर কাটা হইব না आंसर ডি চলো নেক্সট বন নেলা લઈ તબન पे नोट લઈ તબન ऑप्शन ए गंगे स्टाइल ताले नेला बन नोआ ना संकेत चे लई केदाय नोडे एम हेना संकेत नोआ ना संकेत नोडे एम हेना कदा ताले उनका कते नोआ ना संकेत चे हुआ ताले नोडे नेल तावन पे चेना कदा एस टी आर आई एन जी नोना संकेत चे एम कदा परसेंटेज इज इक्वल टू स्टार माइनस डॉलर और भाजित तारपरे चेल एम कदा पी आर ए आई एस ई नोना चेल एम कदा जिज्ञेस चिन्ह स्टार एट द रेट माइनस इनटू ताले नोआ एम कदा ताले नेल पे ओना जिनिस लोग कहते छे जी आर ए पी ई एस ग्रेप्स किंतु नोंडे नेल पे नोना जहां तिना अल्फाबेट हेना ओना किंतु नोडे आर नोडे ते बानार ते किंतु नोडे पूर्ण कदा चेलका जेमन नोडे जी हेना नोडे जी हेना नोडे आर हेना नोडे आर हेना नोडे ए हेना नोडे ए हेना ताले अबो ओना जहां संकेत को जहां नोआ ना जेमन जी ना संकेत चेत कना जी ना संकेत अबो बन पड़ाया नोडे डिवाइडेड भाग ताले प्रथम रे काटा हुआ भाग हुआ ताले भाग हुआ ताले प्रथम रे काटा हुआ भाग हुआ तारपरे चे एम कदा आर 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 ना संकेत चेत कना आर ना जदि बन नेला नोडे द्वितीय चे कना
স্টার এরপর বন নিলা এর না নডে তৃতীয় রে হেনা কাদা এট দা রেট এরপর चे লই কদায় পি পি প্রথম রে হেনা মানে জিজ্ঞেস চিহ্ন তারপরে ই ই করে না মুচে রে না নডে না তাহলে আমরা ইনটু আর এস এস না চেত কেনা পার্সেন্টেজ তাহলে হনা হইব না ওনা না সংকেত তাহলে ñel pe নগো মধ্যে রে পারে না নডে হবা নডে হবা নডে হবা তাহলে কাটা কেনা आंसर কোনটি নয় आंसर ডি नेक्स्ट बोल ñela কোনো সংকেত অনুযায়ী টুইস্টি ইজ সানি কে লেখা হয় সিএনজি সানি লাভস আইসক্রিম কে লেখা হয় পিজিডি आइसक्रीम मेल्ट्स फास्ट के लिखा हुआ है पीएमएल जैक रन्स फास्ट के लिखा हुआ है एलएटी ওই নিয়মে সানি বিলো ফাস্ট কে কি লিখা হবে তাহলে নোডে যত না সংকেত এম কদায় তাহলে আবো নোডে কোশ্চেন রে চেদ এম কদায় নোডে সানি এম কদায় তাহলে নোয়া নোয়া বন নেলা ওকারে হেনা কদা গোটা তো বান বন ওলা অল লেখান দমে টাইমে হাতাওয়ায় তাহলে নোডে খন কোশ্চেন ঠেন খন বন ওডোগা নোডে সানি রে চেদ ওকারে হেনা কদা নোডে হেনা কদা তাহলে নোয়া না সংকেত চেদ কেনা নোডে হেনা কদা ñel पे আর নোডে হেনা কদা বার ঠেন হেনা কদা তাহলে দ্বিতীয় রে আর ফার্স্ট রে ñel पे নোয়া কিন্তু কমন হেনা কদা তাহলে ওনা না সংকেত রে আবু কমন বন ñela তাহলে নোডে কমন বন ñela আর নোডে কমন বন ñela নোয়া কিন মধ্যে রে কমন চেদ না কদা ñel पे জি হেনা কদা নোডে হো জি হেনা কদা তাহলে সানি না ইতনা জি তাহলে বিও ডব্লিউএলএস নোয়া না নোয়া তাহলে ওকারে হবে নোয়া নোডে ñel पे ওকারে হবে নোয়া তাহলে বন ñela ফার্স্ট ফার্স্ট বন ñela তাহলে ফার্স্ট নোডে হেনা আর কারে হেনা নোডে হেনা তাহলে নোয়া কিন রে কমন বন ñela চেদ না নোডे हेना कदा নোডে ñel पे एल हेना कमन एल हेना कदा নোডে নোডে एल हेना कदा তাহলে চেদ হইবা एल হইবা তাহলে ñel पे जी আর एल লাহারে তাইম রে जी আর एल তালারে চেদ চং হইবা বাড়াই বানো তাহলে নোডে বানোয়া নোয়া হো বাং হইবা আর নোয়া হো বাং তাহলে সারে তাহেনা কটা বি তাহলে आंसर হইবা বি তাহলে जी एक्स एल आंसर जी एक्स एल তাহলে এনখান নৌকা কতে বন করাও নৌকান কোশ্চেন করা তাহলে খান আদি লগন বন করা দাঁড়ায়া নেক্সট বন ñela নটা ñel তাবন पे distance and direction তাহলে চেয়ে লই দেয় নোডে রাম 3 কিমি পূর্ব দিকে হাঁটলো রাম 3 কিমি পূর্ব দিকে হাঁটলো তাহলে নৌকা যদি বন ñela নোয়া ধারে পূর্ব পশ্চিম উত্তর আর দক্ষিণ তাহলে নোডে তাহেল নাই রাম নতে সেন নাই তিনা 3 কিমি তাহলে 3 কিমি সেন নাই এরপর মেন্দা তারপর বাঁ দিকে ঘুরে 1 কিমি হাঁটলো বাঁ দিকে মানে মানে যখন পূর্ব সেনে সামাঙ্কা আয় উরে
उनिया बां दिके का हुआ नोते हुआ लेफ्ट और नोते हुआ राइट ताले बां दिके का सेन नोते चितान सेन ताले नोते तीना सेन कना 1 किमी सेन कना 1 किमी सेन कना 1 किमी सेन एरपर मेंदा आबार बां दिके घुरलो ताले যখন नोते 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 चला कना যখন নতে চালা কানা উরে নোয়া ধারে হিতে লেফট নোয়া ধারে হিতে রাইট উরে চেনা মিন্দা বাঁ দিকে ঘুরে তাহলে নোয়া ধারে আচুর নাই তিনে সেনো কানা 2 কিমি 2 কিমি 2 কিমি চালা কানা তাহলে তিনে চালা কানা নতে 2 কিমি 2 কিমি সেন নাই এরপর মেন্দা তারপর আবার বাঁ দিকে ঘুরে 1 কিমি হাঁটলো তাহলে আবার বাঁ দিকে কিমি 1 কিমি হাঁটলো তাহলে নোডে হেজ নাই তাহলে নোডে হেজ নাই এরপর লাই দা এখন সে শুরুর স্থান থেকে কত দূরে আছে তাহলে তিনে সঙ্গী রে না তাহলে ñel पे নোডে খন তিনে কানা নোডে ধাবি 3 কিমি কেনা আর নোডে খন নোডে তিনে হেজ কেনা 2 কিমি তাহলে নোয়া নতে তিনে সেটেরোয়া নতে যেহেতু নোডে সেটেল লেন খান তাহলে 1 প্লাস 2 তাহলে তিনে হিউ কানা তাহলে খান 3 হিউ কানা তাহলে নোয়া আর নোয়া না বানার গে কিন্তু নোডে চেতান রে সেন যাহাতিনা যেহেতু নতে 1 কিমি সেন কানা তারপর 2 কিমি সেন কানা তারপর 1 কিমি হেই কানা তাহলে নোডে যাহাতিনা হেনা কাদা নোডে হইনা গে হেনা কাদা তাহলে নোডে হয় 1 কিমি গে হেনা কাদা তাহলে তিনে তিনে দূরত্ব রে হেনা या তিনে সঙ্গী রে 1 কিমি তাহলে आंसर কাটা হইবা आंसर है नेक्स्ट वन ñela ঘোড়া স্তন্যপায়ী আর পশু ᱠᱟᱴᱟ डायग्राम তে নম উদুগ দাঁড়ায়া লই তাবন তে নওয়া দা বাই সি Sir, D. তাহলে নটা দো কা হইবা কয় লই কেদে সি সি দো বাং হইবা ডি হইবা তাহলে যত ঘোড়া গে কিন্তু স্তন্যপায়ী কেনা কো হ্যাঁ সে তাহলে ঘোড়া যত গে স্তন্যপায়ী আর যত স্তন্যপায়ী পশু পশু কেনা কো তাহলে না লাটু দো আছে কোন পশু পশু তারপরে স্তন্যপায়ী আর ভিতর না দো ঘোড়া নৌকা হইবা जहाँ सिम ले तानो कोई ले कि तो सी C to bang उना दो चे C to bang D lay ka. बा मी होने ले कि दाई सी जी आर से হয় গমকে তাড়াতাড়ি রে না সি अच्छा ठीक है না বাং हमका दो नेक्स्ट वन ñela चेष्टा तबन पे मैक्सिमम आंसर ना मैक्सिमम और आंसर ना ऑप्शन डी गमके ऑप्शन डी आंखों ऑप्शन डी ऑप्शन डी ठीक है ठीक हाँ हमका सन्ना बुन चेष्टा में सनम को के तला कटा हुआ
ऑप्शन डी चेत मेंदा ओकाटा मेंदा नोआ शब्द ते ओकाटा शब्द बांग गठनोआ ताले ओना दो ओकाटा बांग गठनोआ ऑप्शन डी चेदा बांग गठनोआ नेलबे पी आर ई पी ए आर ए टी आई ओ एन किंतु नोडे नेलपे मिटी जिनिस बानुआ चेत बानुआ मन से एल बानुआ एल किंतु बानुआ ताले ओनाते नोआ दो बांग गठनोआ नोडे एल बानुआ ओनाते नोदो नोडे एल हेना ओनाते नोआटा दो बांग गठन दाड़े ओनाते आंसर डी नेक्स्ट वन नेला नोआटा लाइते बन पे मिसिंग नंबर नोआ चलते लई के तहना जे नोते खन नोका बन करावा और बखान नोते खन नोका बन करावा तबे नेलाबन ओकासेन लाटू संख्या हेना ओना ऊपर नेला पूरे नोते ते जल दबे 8 5 और 6 हेना किंतु नोते ते 8 3 1 और 74 हेना ताले नेल पे नोते ते माने হয়তো নোয়া কিনতে নোয়া অডক মে নোয়া কিনতে নোয়া অডক মে আর বখান নোয়া কিনতে নোয়া অডক মে उनका के নোয়া কোতে নোয়া को সংখ্যাতে নোয়া অডক মে যেহেতু আডি গান লাটু হিনা আশায় বন চে নোয়া को পেয়াতে নোয়া অডক না তাহলে ওকাটা হইবা লাইতে বন পে পহলে দে বি আর লাইতে বন পে नेल पे नोआ दो चिकेव कदा को 8 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 1 स्क्वायर 8 8 64 64 9 और 1 तिना हुई कना 74 हुई कना ताले उनका के नोआ ना स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 7 49 4 स्क्वायर 16 जतो जोग कते तिना हुई कना जोग कते 90 हुई कना ताले नोआ कोन करा 6 6 36 5 5 25 दो गुने 4 तिना हुई कना ताले 65 ताले आंसर काटा हुई कना आंसर बी 500 টাকা দিয়া আমি বাইরে নকা কাতে বন করাওয়া তাহলে 9 স্কয়ার আর 9 স্কয়ার বন যোগ কা তাহলে খান গে 9 नेक्स्ट वन नेला 9টা লাই তো বন डिक्शनरी ऑर्डर চেষ্টা করুন কম কোন কম সময় জম না তো মারাই গেলা 500 টাকা কোন কোন বিটু হাতে দিয়ে আমরা যেটা রাখি গেলা मार्क्स ठीक है अब नोका डिक्शनरी ऑर्डर रे नेलाबन नोडे नेल पे ऑप्शन को चेना कदा 6 हिना कदा 5 हिना कदा 5 हिना कदा और 5 हिना कदा ताले ओना अब तो मिटिज मिटिज तो बाबन नेला नोडे नेल पे 6 और 5 नोआ रे पेने रे 5 हिना कदा और मिटी रे 6 हिना कदा ताले 6 और 5 बन कंपेयरा ताले 6 और 5 जदी बन कंपेयरा
nyalabon okata marang kana ona bon nyama tale MAR tale noa ke mid gya tarpore noa ko mid gya tale nyel pe noa jodi mid gya tale noa ko dobon michau ka erpor na B hinaa ar hinaa de G hinaa tale okata marang B marang se G marang tale B marang tale B judi marang okata kana 5 tale na abo noata do bang huyuga tale noata do bang huyuga tale erpor bon nyela node na kata 6 hina kata আর নোডে হেনা কত 4 তাহলে ন 6 আর 4 রে বন কম্পেয়ারা তাহলে 6 হেনা কত নোডে আর 4 হেনা কত নোডে তাহলে MAR তাহলে কটা তারপরে না এইচ না তারপরে না জি তাহলে কটা মারাংওয়া আবো বন বাড়াইছে জি মারাংওয়া তাহলে জি কটা কানা 6 তাহলে 6 মারাংওয়া তাহলে নোয়া হবন হইবা ও 6 মারাংওয়া তাহলে নোয়া রে 4 হেনা নোয়া দো বাং হইবা তাহলে ñel pe বারেয়া অপশন বন হটাও কিদা এরপর নোডে হেনা 4 হেনা তাহলে নোয়া দো বাবন ñela নোডে বানার 3 হেনা নোয়া হবা বন ñela আর নোডে হেনা কত 1 নোডে হেনা কত 2 তাহলে 1 আর 2 বন কম্পেয়ারা তাহলে 1 আর 2 রে বন ñela তাহলে 1 MA আর MA তাহলে নোডে MA বানার হেনা কত নোডে হেনা S হেনা কত নোডে হেনা কত R তাহলে ওকাটা মারাংওয়া তাহলে বন বাড়ায় R মারাংওয়া তাহলে S তো পরে তাহলে ওকাটা 2 মারাং কানা তাহলে নোয়াটা তাহলে आंसर ওকাটা হইবা आंसर C তাহলে নোয়া বাং হইবা সালাম কত বুঝিও ñam কেদা Hoi gongke. ঠিক আছে তাহলে आंसर ওকাটা হইবা आंसर C নেক্সট বন ñela স্টার চিহ্নিত স্থানে কোন চিহ্ন গুলি বসালে পরপর বসালে বিবৃতিটি সত্য হয় তাহলে অপশন এ বি সি আর ডি তাহলে ওকাটা বৈশাও লিখান না বিবৃতি সত্য হয় যা মেনা কি তাহলে তিনে না 25 না 5 না 35 না 20 না আর स्कूल में चला था मुझे हाँ स्कूल पहुंचे के चला था स्कूल आती তাহলে নৌকান কোশ্চেন কত কোন চিকেয়া নোডে জেল পে তিনে না 25 না আর নোডে না 5 তাহলে নোডে এমন চিহ্ন বৈশার না বন চেষ্টায়া যাতে আডি সহজ বন মানে করা উডুক না চেষ্টা মানে ইয়া বন আবো যদি ñel pe এ অপশন এ রে চে না কথা ইনটু হিনা আছে যদি আম নোডে ইনটু বৈশা তারপরে যদি ভাগম বৈশা তারপরে যদি ক্লাস এম বৈশা ইজিক্যাল টু বৈশা আর 2 তাহলে নোয়া কো নুনা মারাং ইজিক্যাল পরে নোডে ñel pe 2 হিনা কথা তাহলে নুনা মারাং মারাং সংখ্যা তে কি নোয়া ধারে 2 গুণ উডুক দাঁড়িয়া 5 25 125
কিংবা ভাগ মারাং তাহলে নোডে যদি ভাগা তাহলে নয় যদি বৈসাওয়া 25 35 প্লাস 20 নৌকা তাহলে 5 5 25 5 7 35 তাহলে ñel pe কাটাকাটি bang ganok na তাহলে নয় তো bang হইবা তাহলে চিকেবন ñel pe নোডে 25 না আছে নোডে 5 না ñel pe যদি নোডে 25 যদি আবো মন ভাগ কা 5 দিয়ে আর যদি বন বৈসা প্রথম রে ñel pe ভাগ কাটা না 80 রে তাহলে ñel pe 25 আড়ি চেরা আবো ভাজি তো নোডে কি ñel da আবো যদি নোডে ভাজি তো বন মা প্লাস বন মা তারপরে ইজিক্যাল টু বন মা তারপরে ইনটু বন মা ñel pe নয় ধরে না এগুলা 40 কইনা ñel pe নোডে 5 5 5 25 প্লাস 35 তাহলে কি এগুলা নোডে 40 ইকুয়াল টু 40 তাহলে আবো ওনা জিনিস লক্ষ্য লাগাবো না ভাগ চিহ্ন সে ওকা জায়গা রে বন বৈসাও লিখান যতক্ষণ সুবিধা তাবো তাহলে খান মানে যত বাং করা লাগাবো না আর বাকা যদি মিটিং যদি প্রত্যেকটি বন চেকা তাহলে খান আডিগান টাইমে হাতাওয়ায় বুঝছো না তাহলে যখন বন বৈসাওয়া উনি তো নৌকা বন বৈসা 25/5 প্লাস 35 ইজ ইকুয়াল টু 40 ইনটু 2 তাহলে 5 5 25 তাহলে 40 ইজ ইকুয়াল টু 40 তাহলে বানার সমান না ওকাটাই বলে आंसर সি নেক্সট বন নিলা নটা লাই তখন पे 24 साल লেখা আছে 24 और তাহলে হচ্ছে দিলে উপরে আমরা ডেট পারে সেটা আমরা ऑप्शन डी होंगे তাহলে ñel pe জি না হ্যাঁ এইচ না তাহলে ñel pe যদি ওকাসেন ছাবে না এইচ সেন ছাবে না তাহলে জি সেন যদি বন চলা তাহলে ñel pe ডে এইচ না নয়া উল্টা ধারে তেনা নতে উল্টা ধারে তেনা তাহলে নয়া দো চলা পাएगा না নোডে ñel pe এইচ সেন ওকাসেন লাটু চাবে না নতে যদি তাহে খান তাহলে খান শায়দ হুই কোয়া তাহলে নয়া হবা হইয়া নয়াটা ñel pe জি না नवा नोते हेना कदा ओना खातिर नवा हवा हुई তারপর নোডে এইচ না নতে হেনা কদা তারপরে শেষ সময় রে দো যত কো সেন দাঁড়ায় তাহলে খান জি ñamok kana তাহলে কাটা সঠিক কাটা সিদ্ধান্ত অপশন ডি তাহলে কি উসুল দিন না তাহলে ठीक गया तेहेnya क्वेश्चन दो निना gan ge tahal na nodena tehenya kelas do nina ge man enkhan ar midhaw sangun singar lay kate tehenya kelas do node ge muchit ka huyuk kana